हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मुक्तास एजुकेशन। आज चलो पिला माने आम अष्टम क्लास विज्ञान बही थिबा प्रथम विषय शस्य उत्पादन परिचालन कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर गुड़ी करवा। ताले प्रथम प्रश्न देख, निम्न थिबा बंधनी मध्य ठीक उत्तर बाछि शून्य स्थान पूरण कर। देख बंधनी मध्य केते गुड़िए शब्द अच्छी एवं क्यों वाक्य क्यों शब्द हम ताको बाछि चलो शून्य स्थान पूरण करवा। ताले प्रथम प्रश्न देख, कौन एक प्रकार उद्भिद बहु परिमाण में चाष करने को फसल कहुए। खरे अच्छी फसल उत्पादन पूर्व मृत्तिका प्रस्तुति प्रथम पदक्षेप अटे। ग देख, नष्ट होइथिबा मंजी गुड़ी को पानी उपरे भासीबाकू नष्ट होइथिबा मंजी गुड़ी को पानी उपरे भासीबाकू लागे। जदि आम मंजी गुड़ी को परीक्षा करिबा ताहले जे गुड़ी को नष्ट होइथिबा से गुड़ी को कोन हो पानी उपरे भासी जिवो एवं भल मंजी गुड़ी को तळे रहि जिवो। फसल उत्पादन पई प्रचुर सूर्यालोक एवं जल सह मृत्तिकास्थ पोषक आवश्यक। ଏବେ 2 नंबर प्रश्न देख, क स्तंभर शब्द सह ख स्तंभर उपयुक्त शब्द बाछि मिलाओ। ताले क स्तंभरे केते गुड़े शब्द अच्छी और ख स्तंभरे केते गुड़े शब्द अच्छी ठीक शब्द सहित ठीक शब्द को आम मिसई लिखा। ताले खरीफ फसल कैटेगरी रे जीव आमर धान मक्का एवं रबी फसल हम गहम बुट मटर। रासायनिक सार हेब यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट और जैविक सार जीव प्राणीर मल गोबर मूत्र एवं उद्भिद अवशेष। 3 नंबर प्रश्न देख पिला माने, प्रत्येक दुईटी लेखाएं उदाहरण दियो। खरीफ फसल और रबी फसल अच्छी एथिरु दुईटी लेखाएं उदाहरण दे लिखिबा। ताहले खरीफ फसल हेब चिनाबादाम कपा एवं रबी फसल हेब सोरिष राशि। 4 नंबर देख पिला माने, शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी गोटे बा दुईटी वाक्य उत्तर दियो। प्रथम प्रश्न अच्छी सबुज सार काहाको कहंती। ताहले सबुज उद्भिद पची चढ़ी जो सार प्रस्तुत हुए ताकू सबुज सार कहंती। ख नंबर प्रश्न अच्छी कंबाइन मेसीन रो कार्य कौन। कंबाइन अर्थात कंबोरे करुची सी मेसीन टा कंबोरे करे अर्थात कंबाइन मेसीन द्वारा धान काटिबा उड़ाइबा उभय कार्य करा जाय थाए। नेक्स्ट प्रश्न देख, अमल पर मंजी को पवन रे उड़ा जाए कहीं। तार आंसर हम अमल पर मंजी को पवन रे उड़ाइले एथिरे थिबा अगाड़ी और तुष अलग हो जाए। घ नंबर प्रश्न देख, उत्तम मंजी बाछिबो किपरि। ताले मंजी को पानी रे फसाई देले जो मंजी गुड़ी को पानी रे भासीबो से गुड़ी को खराब मंजी एवं से गुड़ी को बाद देले अन्य मंजी गुड़ी को उत्तम मंजी अर्थात जो मंजी गुड़ी को तले रही जाए से गुड़ा को उत्तम मंजी और जो गुड़ी को भासे से गुड़ी को जेहेतु फंपा हो जाए से गुड़ी को खराब मंजी। बुंदा जलसेचन कहले कौन बुझ। बुंदा जलसेचन पद्धति रे जल बुंदा बुंदा होई फसलर मूल रे पड़े एवं एथिरे जल आदौ नष्ट हुए नहीं। 5 नंबर प्रश्न देख, संक्षेप निज भाषा लेख। मृत्तिका प्रस्तुति मंजी बुणा तृणक दमन और विनोइंग एगुड़िक निज भाषा संक्षिप्त टिप्पणी दे लिख। मृत्तिका प्रस्तुति शस्य उत्पादन पूर्व मृत्तिका प्रस्तुति होची प्राथमिक सोपान। उन्नत कृषि मुख्य उद्देश्य है मृत्तिकार स्थानांतरण और मृत्तिका को हालुका करवा। माटी ओदालिया थिबा बेले हल कले सहजरे माटी उपरतल होता है। बेले बेले मृत्तिका प्रस्तुति बेले हल समय जमी सार प्रयोग करा जाय थाए। जमी को चाष कला बेले एथिरो घास चिका गुड़ी को बाछि फोपाड़ी दिया जाए। पिला माने लेखिला बेले टी भूल हो जाइए ऊपर 2 लाइन रे मुभिका हो जाइए तुम एगुड़ी को मृत्तिका कर लिखि नब। तापर अच्छी मंजी बुणा। मंजी बुणवा पूर्व मंजी को जल रे भसाई उत्तम मंजी बछा जाए। उन्नत मानर बिहन अधिक अमलक्षम परिष्कार शुष्क और उन्नत किस्मर हेबा आवश्यक। एबे पारंपरिक जंत्र द्वारा मंजी बुणा पद्धति समय सापेक्ष और व्ययबहुल होची, तेणु ड्रिलिंग जंत्र द्वारा कम खर्च रे कम समय रे मंजी बुणा कार्य करिबा आवश्यक। गरे अछि हमर तृणक दमन। तृणक दमन अनावश्यक भावे जमी बढ़ुथिबा अनाबना गछ को तृणक कहती। तृणक गुड़ी को चाष जमी निर्मूल करने को तृणक दमन कह जाए। फूल और मंजी धरिबा पूर्व तृणक दमन एकांत आवश्यक। हाथ में तृणक गुड़ी को उपाड़ी दमन करा जाय पारे। खुरुपी बा मंजी ड्रिल जंत्र द्वारा मध्य तृणक दमन करा जाय परिबो। 2,4-D आदि तृणक मारी को पानी रे गोलाई जमी सिंचन कले तृणक गुड़ी को अल्प दिन में मरी जाती। तापर देख पिला माने अछि विनोइंग। विनोइंग अमल होइथिबा दाना को कुला बा मेसीन द्वारा उड़ाई अगाड़ी अलगा करी मंजी संग्रह करने को विनोइंग कह जाए। यह फल रे मंजी रे धूस अगाड़ी न रही मंजी परिष्कार रुहे। एबे देख 6 नंबर, रासायनिक सार जैविक सार ठारो किपरि पृथक।
ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ସାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିନେବା। ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ। ଏହା କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା ମୃତ୍ତିକାକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଯଥା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ପୋଷକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ରାସାୟନିକ ସାରର ଉଦାହରଣ ହେଲା ୟୁରିଆ, ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍, ପଟାସ୍, NPK ସାର ଓ DAP। ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଜମି ତାର ଉର୍ବରତା ହରାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ଉତ୍ସ। ଏବେ ଦେଖ ଜୈବିକ ସାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜୈବିକ ସାର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଗୋବର, ଉଦ୍ଭିଦର ଅବଶେଷର ବିଘଟନରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା ଜମିକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଜୈବିକ ସାରର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଜିଆ ଖତ, ବୋରଛାଞ୍ଚି ଖତ, ଗୋବର, ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡ, ପିଡ଼ିଆ। ଅଧିକ ଜୈବିକ ସାର ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କରିନଥାଏ। ଖତ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଓ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଖତ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ମାଟିରେ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଜଳସେଚନର ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଏ। ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ଜଳସେଚନର ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ଓ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ପିଲା ଏଇଟା ଡ୍ରିଙ୍କଲର ହେବନି, ତୁମେ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଲେଖିନେବ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ବା ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତିର ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ନୋଜେଲ୍ ଖଞ୍ଜି ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପାଇପ୍ ଦେଇ ଜଳ ଗତି କରାଇଲେ ପାଣି ଜମିରେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼େ। ବାଲିଆ ଜମିରେ ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଦେଖ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ପଡ଼େ। ଫଳ ଗଛ, ବଗିଚା ଓ ଅନ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ଜଳସେଚନରେ ଜଳ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଗହମ ବୁଣିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ କାରଣ ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଗହମ ଏକ ରବି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ଗହମ ଫସଲ କମ୍ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଗହମ ଚାଷ କଲେ ଜମିରେ ଜଳାଧିକ୍ୟ ହେତୁ ଗହମ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପଚିଯାଏ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଗହମ ଅମଳ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଫସଲ ଚାଷ କଲେ ଜମିର କି କ୍ଷତି ହୁଏ? ବାରମ୍ବାର ଜମିରେ ଫସଲ ଚାଷ କଲେ ମୃତ୍ତିକାରେ କେତୋଟି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କମିଯାଏ। ଜମିରେ ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କଲେ ଜମିରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ବା ବେଶୀ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ କେତେକ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଓ ଜିଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଜମି ତାର ଉର୍ବରତା ହରାଏ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତୃଣକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଦମନ କରିବା। ତାହେଲେ ଫସଲରେ ଅଦରକାରୀ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନାବନା ଗଛକୁ ତୃଣକ କହନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦମନ କରାଯାଇଥାଏ। ହାତରେ ତୃଣକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ବାହାର ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଖୁରୁପି ବା ମଞ୍ଜି ଡ୍ରିଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୃଣକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରିବ। କେତେକ ତୃଣକମାରୀ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯଥା 2,4-D ଆଦିକୁ ଜଳରେ ଗୋଳି ସତର୍କତାର ସହିତ ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସିଞ୍ଚନ କରି ମଧ୍ୟ ତୃଣକ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନର ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଅ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଠି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସଜେଇବା। ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ସଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଚାଲ ଆମେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜେଇ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ହେବ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାପରେ ହଳ କରିବା, ତାପରେ ଲଗାଇବା, ତାପରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ତାପରେ ହେବ ଜଳସେଚନ। ଜଳସେଚନ ପରେ ହେବ ଅମଳ ଏବଂ ତାପରେ ଆଖୁ କାରଖାନାକୁ ପଠାଇବା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶବ୍ଦଧନ୍ଦା ପୂରଣ କର। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦଧନ୍ଦା ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଅଛି। ଗୋଟିଏଥିରେ ପ୍ରଥମଥିରେ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଲେଖିବାର ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବା, ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ପଚି ସଢ଼ିଯିବା। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଦେବା ଲେଖିବା। ଅପସନ୍ ଅଛି ଜମିରୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା, ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଏବଂ ଅନାବନା ଗଛକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହିପରି ତୁମେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶବ୍ଦଧନ୍ଦା ପୂରଣ କରି ଲେଖିନେବ।
ताले पिला माने आज तो आम शस्य उत्पादन और परिचालन सब आंसर गुड़िक लिखिने तुम एगुड़ी तुम नोट खातार करनब और भिडियोटी को भल लगे पिले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब निहाती कर। थैंक यू।